अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देश परदेश विद नकीना। अज ना जो मैं व्लॉग नाल शेयर करसा आलू जो मैं अपने गार्डन में लाए सन। मैं जिला आलू लाए सन उसका भी अपना व्लॉग बनाया सी और शेयर किया सी। अगर उस हमारी वीडियो नहीं तकी हो जाए तुम तकी सकने हो तो यह तकी सकने हो कि आलू उसने रेडी पट्टने वास्ते मैं एक दो पट्टी के तके के काफ़ी बड़े बड़े आलू हुए तो हूँ चलो स्टार्ट करने अज ना व्लॉग। तो आलू पट्टी कैसे की दसते हैं कि असने आलू कितने निकले। अच्छा जी, नूर फातिमा भी मेरी हेल्प कर सी तो अस दोए रली के आलू पट्टसा। नूर की भी ये कम करने के बड़े शौक हैं। नूरी पुल दिस पहले ऐसा सारे बूटे पुल करसा, सारे बूटे पुल करी क्या है तो कुछ बूटा लिख लिया है। Show the camera, Noor. ये जो बूटे ना ये असा इन्हों की सटसा उस ड्रमे में उत्थे अस हैल बनाने वास्ते रखे हुआ है। जड़ियाँ किचन या सब्जियां ने छिलके या फ्रूटा ने छिलके होने वो इसने बने इसने अस बने रहने तो अगले साल अस ना हैल इंशाल्लाह घर ना तैयार हो जासी। तो बूटे जेडे पट्टे ने सारे इसने सटसा। ओके, डू वन ऑफ देम। Yeah, do it. Some of them are really small. Huh? What's this yellow thing? Mum, there's a little potato on this. Okay, pull the potato and place on this one. Take it out. Too weak. Okay. Oh, you're doing it. है तो को जी एक साथ की सकने हो। ये आसान आलू लिखने पे तो ये मैं ज़मीन बाद ही पटसा। पहले मैं सारे बूटे पट्टी के ना तो फिर मैं ज़मीन की जरा ना निक्के बेलचे नाल पटसा तो फिर विचू आलू कटसा। उधर मैं तो क्या था आलू बाहर आए सन ज़मीने चू तो फिर मैं सोचा भाई रेडी हो सन तो हूँ पट्टी किनाने तो लगना वै कि रेडी क्योंकि अगर ज़्यादा देर ही ना कि ज़मीने छोड़ दियो तो फिर ख़राब होना शुरू हो जाना। Dig up. What? Come on. Wait. Just too weak. Wait. Keep digging. Dig. Okay. Only dig and find the potato. Nothing is happening. ऐ तको जी बड़े सोहने सोहने साइज ने पे पोटैटो सने लिखते ऐ तको मिकी बड़ा मजा आना वे जल्ले जमीने विच पोटैटो लिखने बड़े निक्के हर साइज ने। ए जेडे पोटैटो ना ये बेबी पोटैटो एक तरह बनाई किनसा नूर फातिमा लाइक करती निक्के वाले। ये तको आय हाय आय हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सो तकने जो सारे स्टप्पा सटसा तो फिर अस दो मातियां बही के धोसा चंगी तरह इन्हें की फिर इन्हें की रखसा खट्टा पर सुकाने वास्ते। तो ये जी जनाब साड़ी मेहनत ना फल अस तकी सकने हो कि ये असा की पोटैटो लभने पे। Oh, you found one. गुड। Oh, I see. Okay. To just digging. I found one. Oh, Noor found one. I got. That was I a really found. big one. I found two. I think that's the biggest one. Yeah, Yes? baby potato. That is the biggest Not one supposed to ever. be big. I'm just trying to gas her up. Give it here. Baby. Me too. A baby caterpillar. Go to the digging. Yeah, I'm gonna record you now, okay? Okay.
one. Right over here. Nice. Can I help you? Yep, no. Okay. I think I'll just use my hands to just pick it up. It's easier. A big one. Wow, that's a big one. Nice. I'm finding notes now. Right now I found 3, but I lost one. I lost my second one. This one's out of... Oh, wait, I see one. Oops, yeah. Yeah, that's one big... What's up? One... okay. Need to waste time. Here is... ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਥੋੜੇ ਪੋਟੇਟੋ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਟਾਪ ਹੋਣੀ ਪਈ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਅਸਾਂ 20 ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵਿਲਕਸਨ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਪ ਲਾਈ ਛੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪੋਟੇਟੋ ਲਾਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਈ ਚ ਅਸਾਂ ਜਾਇਕਾ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ 20 ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਲੱਭਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ 10 ਪੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਔਰ 20 ਪੈਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੱਭੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪੋਟੇਟੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਪਏ कि भी बड़ा सस्ता लब्भा सी ते मेहनत थोड़ी जी की है तो बाकी तुम तक सकते हो कि फल सोने सामने ही है Coming out. The baby one. Ooh, wait, there's a potato. Ah, Noor found one. Oh my god, show us the potato. Is that the biggest one? No, not No. that big. Okay, go put it in. You should tell me. Really big I'm ones. bored. Bring me today. Okay. जी जनाब असां पोटैटो पट्टी किंदे वन त हुन सो तकी सकनी हो के इना की चंगी तरह तोसां नूर फातिमा भी की हेल्प करनी है ते इथा कट्टा पर रखसां सुकने वास्ते ओके I'm gonna pass it to you. Look on this side. Maybe look on this side. Yeah, sit down. Yeah, and You put on that side. I'm really gonna say that. Why is it pink? Wow. Can I wash them? I'm gonna wash that one, right? I don't know what. क्या कर से Just wash it. किस तरह Just, रफ कर से इस पैसेज पर yeah, you. It's raining on me. ओके रफ करने भी थोड़ी सी टेक वन आउट Okay, Here. okay. Yeah, and now I'm gonna rub it a little bit. So, I need to clean this.
अच्छी हुई है ना। ऐसा में बहुत ज़्यादा पोटैटो निकले। You're wetting my favourite dolls. Move back. Rain on me. जी जनाब सो तकिया वैस अज ना सना व्लॉग असा पोटैटो जेडे पट्टे ना अपने ज़मीन विचों ए सी माड़ी अज नहीं मेहनत ना फल। तो उम्मीद करने हैं कि अज ना व्लॉग तुसें पसंद आया। उसी अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करी किनो अगर नहीं किया। बशर्ते जिंदगी मिलनी है तो नेक्स्ट व्लॉग उस वक्त तक इजाजत चाहनी। अल्लाह हाफिज।